सुहेल वड़ाइच, मंसूर अली खान, ये लोग शिकवा करते हैं कि लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं। उसकी क्या वजह है? लोग इमरान रियाज खान को क्यों दीवाना वार चाहते हैं? साबिर शाकिर, डॉक्टर मुईद पीरजादा, और आपने देखा कि पिछले दिनों साबिर शाकिर, डॉक्टर मुईद पीरजादा और वजाहत सईद खान को 85 साल की कैद हुई। अगर मैं आपको याद करूं 10 मुहर्रम, और आपको एक जगह का नाम बताऊं, करबला, 72 के 72 लोगों के नाम किताबों में महफूज हैं, चाहे वो 6 माह का बच्चा भी था, क्योंकि वो तारीख की राइट साइड पे खड़े थे। और जो सामने हजारों का लश्कर था, उनमें से आपको कितनों के नाम याद हैं और कितनों के नाम तारीख ने महफूज रखे? 4-5 को छोड़ के शिमर जिल जोशन हो गया, इसके अलावा उमर इब्न साद हो गया, इसके अलावा जो है ना हुरमिला हो गया, बाकी तो वहां बहुत सारे कुत्ते कुतूरे थे। तो तारीख ने वहां से जो है ना निगाह उठा ली। यही हाल होता है। आप शिकवा क्यों करते हैं? अब मैं आपको वजूहात बताता हूं कि लोग आपके पीछे क्यों पड़ जाते हैं। गजा फौज भेजने की खबर आप लोगों ने नहीं दी। आप लोग सिर्फ ताकतवर हलकों की जानिब से कौम को धमकियां देते हैं। पीस बोर्ड का हिस्सा बनने की खबर आपने नहीं दी, आपने कोई स्टोरी नहीं की। SIFC मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई, आपने खबर नहीं दी, बल्कि ये खबर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, जो सरबराह हैं SIFC की, उन्होंने दी कि हम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। उसके बाद ग्रीन रेजोल्यूशन नाकाम होने की खबर आपने नहीं दी। पाकिस्तानियों के अरबों रेत में डुबो दिए गए चूलिस्तान में, वो 6 नहरें, वो सिंध का एहतजाज, आपने खबर नहीं दी। अमारात को फौजी फाउंडेशन बेचने की खबर आपने नहीं दी, आपने कोई स्टोरी नहीं की, आपने कोई कॉलम नहीं लिखा। एक्सपोर्ट्स न बढ़ने की खबर आपने तकलीफ नहीं की, कौम को नहीं बताया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, आपने कौम को नहीं बताया, हमारे जैसे लोग बताते रहे। बेरोजगारी की शरह तारीख में सबसे बुलंद हो गई, आपने खबर नहीं दी, आपकी कान पे जू नहीं रेंगी। काश्तकार बर्बाद होने की खबर आपने नहीं दी कि गंदम 2200 से 2600 रुपए मन खरीद कर अब सर्दियों में 5000 मन स्टॉक ये दे रहे हैं, आपने खबर नहीं दी। गुर्बत की शरह तारीख में इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है, आपने स्टोरी नहीं की। 46% लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। आर्मी चीफ की बेटियों के नाजायज सफारती पासपोर्ट्स की खबर आपने नहीं दी, ये भी बाहर से खबर आई, ये भी अहमद नूरानी ने दी। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने खबर नहीं दी। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली की खबर आपने नहीं दी कि मुआहदा मुअत्तल है, पानी रोका हुआ है, दरियाओं पे कब्जा है, चिनाब पर बहुत बड़ा डैम बन रहा है, ये खबर जो है वो आपने नहीं दी। CCD के जाली पुलिस मुकाबलों में 2000 बंदे मार दिए गए और पुरानी दुश्मनियों का बदला लिया जा रहा है, और आपने कोई खबर नहीं दी। तीरा के मजलूमों की आपने कोई खबर नहीं दी, जिससे अब जो है वो जर्नैल जान छुड़ा रहे हैं, जिस पर अता तारा ने ट्वीट की कि वो तो पिकनिक मनाने के लिए पूरा शहर रोडों पे आ गया। वो तो 1.5 लाख लोग जो है नंगे पांव बर्फबारी में पिकनिक मना रहे हैं, चादरों के नीचे पनाह लिए हुए हैं कि वादी तीरा ने इनकी चूलें हिला दी हैं और इनसे जो नफरत है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। और गिला है हमें गालियां पड़ती हैं तो कौम आपके गलों में हार डाले। अपनी जरा तनख्वाहें चेक करें और अपनी जो है ना सहाफत चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 25 जनवरी 2026 है। आपके साथ दूसरा आमना सामना आज के दिन का, यानी 25 जनवरी का दूसरा बुलेटिन आपको बाखबर रखना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है आपको एजुकेट करना। और दिन है इतवार का, आपको छुट्टी होगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि छुट्टी न करें और आपको अहवाल बताते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पानियों का रुख है ना,
پانیوں کا رخ وہ شہروں کی جانب ہے اور شہر والے بے خبر ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پانی جو ہے وہ شہروں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو بھائی شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے تو ہمارا کام منادی کرنا، ہمارا کام اذان دینا، تاکہ آپ جو ہے وہ وقت پر، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو غلام بنانے سے جو ہے وہ بچ جائیں، کیونکہ 1150 روپے کا 20 کلو کا توڑا تھا آٹے کا۔ اس وقت معاشی بربادی تھی، اس وقت جرنیل رات کو سو نہیں پاتے تھے، جنرل باجوہ رات کو 12 بجے اٹھ کر قوم قوم ہائے میری قوم اٹھ کر 2 ہتھڑ اپنے سینے پر مارنے شروع کر دیتے تھے کہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی ہے۔ اور اب جب وہی 20 کلو توڑے کا آٹا وہ ہو گیا ہے 3000 روپے کا، تو اب جرنیل بالکل مطمئن ہیں، اب بالکل خوش ہیں، کیونکہ ان کی کٹ پتلیاں، ان کے مورے وہ اقتدار میں انجوائے کر رہے ہیں، اور دونوں پارٹیاں خوش ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کریں اور وہ جو کچھ کریں۔ شادیوں میں شرکت ہو رہی ہے، شادیوں میں نمائش ہو رہی ہے، اور بڑے دھوم دھڑکے سے میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1150 روپے کا آٹے کا توڑا تھا تو پھر بھی جرنیل نہیں خریدتے تھے۔ سرکاری نوکری ہے، ہر چیز سرکاری ہے، ہر چیز پہ سبسڈی ہے، اور جرنیل، پاکستان میں جرنیل، توبہ توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگائیں، پاکستان کا جرنیل۔ ہاں، دوسرے ملکوں میں 2 دن پہلے شی جن پنگ نے صبح والے ویلاگ میں بتایا کہ 2 سینئر ترین جرنیلوں کو گھر بھیج دیا کہ دفعہ ہو جاؤ، تم لوگ کرپشن کرتے ہو۔ شی جن پنگ نے ابھی شکر ہے پھانسی نہیں دی، ہو سکتا ہے آگے چل کے پھانسی بھی ہو جائے۔ جب 1130 کا تھا تو یہ نہیں خریدتے تھے، اب 3000 کا ہے تو انہوں نے کوئی خریدنا ہے؟ ان کو تو بیسٹ جو آٹا ہے، جو ریفائنڈ ہوگا، جو جراثیم سے پاک ہوگا، جو معدے کے لیے اچھا ہوگا، جو صحت کے لیے اچھا ہوگا، اگلے ٹرک بھریں گے اور ان کے گھر میں اتار کے اور ان کے گھر میں رکھ کے آئیں گے، کیونکہ خبر چھپی ہے کہ 600 کلو واٹ کا ایک جنریٹر وہ نواز شریف کی مری والی رہائش گاہ پہ لگایا گیا ہے، 6000 کلو واٹ کا۔ اس سے 3-4 گاؤں جو 2 دن سے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نواز شریف کے لیے لگایا گیا ہے۔ 12 کوؤں سے واپڈے کا عملہ گیا ہے جس نے انسٹال کیا ہے اس جنریٹر کو۔ وہاں پہ ایک گاؤں میں ایک بچی کے سانس اکھڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بجلی پہ اس کو آکسیجن جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اب پتہ نہیں بچی کا کیا حال ہے، 2 دن پہلے کی خبر ہے، تو وہ ان کی بجلی نہیں تھی اور بچی کے سانس اکھڑ رہے تھے، اس کے والدین اپنے بال نوچ رہے تھے، چہرہ نوچ رہے تھے کہ بجلی نہیں ہے برف باری کی وجہ سے۔ لیکن جو کشمیر پوائنٹ پہ رہائش گاہ ہے شریفوں کی، 600 کلو واٹ کا، وہاں 2 کروڑ کا جو ہے وہ جنریٹر وہ 12 کوؤں کی انتظامیہ نے انسٹال کر کے دیا۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے 2 قومی نظریہ۔ جرنیل نہ 1150 پہ آٹا خریدتے تھے، نہ اب 3000 پہ خریدتے ہیں۔ ان کے بند کمرے، آپ یاد رکھیں جو ہے نا وہ عرش شریف والے بند کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح، وہ جانے اور جو ہے نا وہ قوم جانے، حالات جانے، دہشت گردی جانے۔ بہرحال جی، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، یہ 8 فروری، یہ جو بار بار آپ کے سامنے ذرا 600 کلو واٹ کا جنریٹر تصور میں رکھیں، اس بچی کے اکھڑتے جو ہے نا وہ سانس ذہن میں رکھیں۔ یہ اشرافیہ کا قبضہ ہے ملک پہ۔ یہ بینر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 8 فروری کو آپ سے جو بن پڑے، اگر کچھ بھی نہیں بن پڑتا نا، موٹر سائیکل نہ نکالیں روڈ پہ، بس نہ نکالیں، کار نہ نکالیں، دکان نہ کھولیں، ہوٹل نہ کھولیں، اور اس نظام پر عدم اعتماد کریں، اس نظام پر لعنت بھیجیں، اس نظام کے چہرے پر تھوکیں کہ ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے۔ 8 فروری 2024 کو ہم نے اپنے حکمران چن لیے تھے، ہم نے مینڈیٹ عمران خان کو دے دیا تھا، سب کے نشان تھے، پیپروں پہ سب کے نشان تھے، شیر تھا، تیر تھا، ترازو تھا، کتاب تھی، ساری چیزیں تھیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ ڈھونڈ کے صوفے پہ، سٹیپلر پہ، کمپیوٹر پہ، ڈھول پہ، چمٹے پہ، جھاڑو پہ، ہم نے ڈھونڈ کے بڑی تکلیف سے موریں لگائیں،
मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, और हमने फैसला किया कि हमें इमरान खान जो है वो पसंद है। और ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाकया था। जब भी जर्नैलों ने, क्योंकि जर्नैल खुदा के अवतार हैं, माज़अल्लाह खुदा की तरफ से आते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने जब भी जिसको निकाला ना, तो मिठाई की दुकानें खाली हो गई, मिठाई की दुकानें। और ये बड़े खुश कि जी हम हमेशा सही करते हैं। पहली दफा इनको टक्कर मिल गई। यानी 2 दिनों में कहा जाता है, इमरान खान को जब चेंज किया था ना, उससे अगली रात और उससे अगला दिन और उससे अगली रात, यानी बीबीसी कहता है कि 1 करोड़ लोग वो रोडों पे आया मुख्तलिफ सूरतों में। 1 करोड़ लोग, कोई दोपहर को, कोई रात को, कोई दोपहर यानी शाम को, 1 करोड़ लोग। ये पहली दफा हुआ। और उस वक्त से ये सदमे में हैं, उस वक्त से इनका ज़हन मऊफ हो गया है, उस वक्त से इनका ज़हन काम नहीं कर रहा कि एक सिविलियन, एक ब्लडी सिविलियन वो हम पे भारी पड़ गया। हम जो कुछ कहते थे, डीजी आईएसपीआर ट्वीट करते थे और पूरी कौम उस पर एतबार करती थी। तो पहली दफे इनको बंदा लड़ गया, और लड़ा भी सही लड़ा। बहरहाल इस पैगाम को फैलाएं। और दूसरा आपसे दरखास्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, आजकल बड़ा मसला आ रहा है, आप ऑल के बटन पे जाएं, जहां सब्सक्राइब है ना उसको दोबारा सब्सक्राइब करके देखें। ऑल का बटन पुश है, क्योंकि नोटिफिकेशन पे 150 बंदा जो है वो वीडियो देखता है, उसको दोबारा चेक करें। और नोटिफिकेशन जब आपको मिले तो आप उस वक्त जो है वो वीडियो को देखें, उसको बराए मेहरबानी चेक कर लें। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइबर्स हैं तो 50% लाइक्स चाहिए, 50% कमेंट्स चाहिए, और 50% लोगों तक पैगाम जो है ना वो पहुंचाना है, शेयर्स चाहिए, और 100% जो है वो वॉच टाइम चाहिए। यानी वीडियो आप क्लिक कर लें तो उसको जो है वो पूरा देखने की कोशिश करें। सुबह मैंने वादे के मुताबिक 25 मिनट की वीडियो बनाई, तो उसका वॉच टाइम जो है वो बहुत कम आया है। यानी कम लोगों ने, जब टाइम कम किया है तो कम लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया लेबनान में। अब अंदाजा करें कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और ये यहूदी, ये मन्नो सलवा खाने वाले एक दौर में ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत का जो ऑपरेशन हुआ उस पे 9.5 अरब रुपए खर्च किए गए। 9.5 अरब रुपए हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए। जो ये हमारे वहां पे बादशाह खिला रहे थे, जो हंस रहे थे, एक बंदे को मारने के लिए, एक सैयद को मारने के लिए 9.5 अरब रुपए। 83 टन बम बरसाया गया, 83 टन। मुंह से कहना आसान है, वो जो एक सूत्री बम होता है ना जो शादी पे चलाते हैं, वो त्रा निकाल देता है बंदे का, अचानक फटे। 83 टन बम बरसाए गए। 6 बिल्डिंगें मलियामेट की गई, 6 बिल्डिंगें मलियामेट की गई। और ये जो खर्चा अब ये जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, गजा पे जो कत्ले आम हुआ गजा में, उस पे 166 खरब 50 अरब रुपए खर्चा हुआ। 166 खरब 59 अरब खर्च हुआ बच्चों को कत्ल करने पे, औरतों को कत्ल करने पे। अंदाजा करें। और सबसे बड़ा डोनर कौन है इसमें, अंदाजा लगाएं, अमेरिका। सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका ने दिए। मारो, भुट्टो को फांसी हो गई थी ना, कि भुट्टो की मर्जी शामिल थी कसूरी को कत्ल कराने में, मशवरा शामिल था। वो भुट्टो कत्ल कर, फांसी दे दी भुट्टो को। यहां पे अमरीकी, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट अर्दली, माय फेवरेट पियोन या पियन, माय फेवरेट चपड़ासी, सबसे ज्यादा पैसे खर्चा कितना आया, 166 खरब गजा को मलबे का ढेर बनाने पे। ये उसके बाद अगली खबर सुने, यमन पर फी हमला 3 अरब 88 करोड़ में पड़ा यमन पे। मुसलमान, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। ये बेगैरत, ये कंप्रोमाइज्ड, ये बिके हुए, ये ओहदों के लालची, ये कुर्सियों के लालची, ये काबिज। वो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है जंगी मुजरमों का टोला जिन्होंने ये साइन किए। अपने मुल्क में इनकी जाके सिचुएशन आप देख लें कि अपने मुल्क वाले इनको क्या कहते हैं।
उसके बाद जो अगली खबर है वो है ईरान के मुतल्लिक। ईरान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, लेकिन अमेरिका को रिपोर्ट मिली है कि ये जो फौज है, मैंने कल भी बताया था, इसकी सोच और है। इन्होंने क़यादत को बता दिया है कि हम इसको आखिरी जंग के तौर पे लड़ेंगे। आखिरी जंग, ये जो रोज रोज जो ड्रामा हमारे साथ हो रहा है, इसको हम आखिरी जंग के तौर पे लड़ेंगे। 10,000 साइबर जो है ना वो हाइपर सोनिक मिसाइल्स नस्ब किए गए हैं, जिनका निशाना इजराइल है, जिनका निशाना यूएई में अमेरिका के अड्डे हैं, जिनका निशाना कतर में अमेरिकी अड्डे हैं, जिनका निशाना सऊदीया में अमेरिकी अड्डे हैं। उन्होंने कहा कि इसको अब हम आखिरी जंग के तौर पर लड़ेंगे। ये जो फौज की नई क़यादत है, उन्होंने हुकूमत को बता दिया है, क्योंकि प्रोग्राम ये आया है एक अखबार में कि बिल्कुल मादोरो वाला जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं। मादोरो वाला कैसे? इन्होंने 15 मिनट दिए नायब सदर को कि हम मादोरो को उठाएंगे, आप हमारे साथ आ जाएं, कुछ ना करें तो ठीक है, 15 मिनट में फैसला करें, वरना आप भी मारी जाएंगी। एक खातून है, उन्होंने कहा ठीक है। ये अब सामने आ रहा है। वेनेजुएला, मादोरो को उन्होंने उठा लिया, नायब सदर बन गई। अब ये कह रहे हैं कि ईरान को ऑफर की जाएगी कि हमने सैयद अली खामेनेई को मारना है, कत्ल करना है। अगर आप लोग इसको हजम कर जाते हैं, मसूद पेशकियान और पासदारान इनकलाब और फौज, आप माइनस खामेनेई पे राजी हैं, तो फिर वेनेजुएला वाला हाल हमें करने दें। वेनेजुएला वाला, हम खामेनेई को मारेंगे या उठाएंगे और आप जाने और ईरान जाने। ये मामला डिस्कस हो रहा है। यार अंदाजा करें, इस तरह आप किसी के घर के बारे में सोच सकते हैं कि आप किसी के घर में चाहे वो जितना भी कमजोर हो, कि मैं सिर्फ आटा वहां से उठाऊंगा और बस तुमने कुछ नहीं करना। आप अंदाजा करें कुफर का और इनकी बगैरती का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि मुझे गिला मगरिब से नहीं है, उसने तो करना यही है, गिला तो इनसे है। क्या वो कह रहे हैं कि हम जी ईरान को 15 मिनट देंगे कि अली खामेनेई को हमने मारना है? बहरहाल जी, उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मैंने आपको बताया था, याद करें, मौलाना फजलुर रहमान जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए हैं और 6 फरवरी को वापस आएंगे। इस दौरान वो जो दबाव था, वो गजा पीस, वो एहतजाज, वो सारा कुछ आप चेक कर लें। मैंने बताया था ना आपको कि अगर इमरान का दौर होता, इमरान का, इसने एक कपड़ा भी तन पे नहीं पहनना था, एक कपड़ा भी, और ये बाहर निकल आता बाजारों में, ये फिरता, चीखता, टकरे मारता, बाल नोचता, दाढ़ी नोचता कि ये क्या हो गया है, अब जनूबी अफ्रीका रवाना हो गया। इन लोगों का क्या काम है? थाईलैंड और न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका, इनका क्या काम है? ये उनको बताने जाते हैं कि हमारी तरह हो जाओ, हमारी तरह बेईमान हो जाओ, हमारी तरह दो रुखे हो जाओ, हमारी तरह माल जो है ना वो खाओ, लोगों का, मस्कीनों का, गरीबों का, हमारी तरह जर्नैलों के ऐस चाटो, तलवे चाटो। ये बताने जाते हैं वहां पे ये लोग। बहरहाल वो जनूबी अफ्रीका जो है वो निकल गए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर कराची के मामले पे सिविल वॉर भी हो गई ना, सिविल वॉर हमें कबूल है, लेकिन हम कराची वफाक के इंतजाम नहीं देंगे, न सूबा बनाएंगे, क्योंकि कराची सोने की चिड़िया है। अभी कल देखें गुल प्लाजा में क्या हुआ, और उसकी बोलियां जमीन की लग रही हैं। वो तो सोने की चिड़िया है। अंदरून सिंध से क्या मिलता है? अंदरून सिंध में तो मजार हैं, न्यादे हैं, चावल हैं, वहां तो शिकंजियां हैं, वहां तो कुछ नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो सिविल वॉर की। नजम सेठी ने बड़ी जबरदस्त तजवीज दी है हुकूमत को, और बहुत जबरदस्त तजवीज है। आपको पता है नजम सेठी किसकी जुबान बोलते हैं और नजम सेठी किसके बंदे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो कहते हैं कि बजाय 18 साल वोटर की उम्र करें, 25 साल वोटर की उम्र करें, आप एक और काम करें, आप इलेक्शन लड़ने वाले की उम्र 70 साल कर दें। इब्लीस की मजलिस शूरा, इब्लीस की, इस मामले में कितने तेज हैं। मुल्क के लिए अगर सोचें, अगर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए इतना मुराकबा करें, सोचें, यानी वो साथ कहता है नवाज शरीफ भी आउट हो जाएगा, जरदारी भी आउट हो जाएगा, शहबाज शरीफ भी आउट हो जाएगा, तो ये आप किस काम के हैं? ये चले हुए कारतूस आउट हो जाए। आपको मसला इमरान से, इमरान आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी जो 28वीं तरमीम आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि इसी असेंबली की जो मुद्दत है वो 10 साल की जा रही है। जो मर्जी करें,
لیکن میں آپ کو 3 مہینے بتا چکا ہوں، میں بالکل اس طرح اپنی بات پہ قائم ہوں جس طرح ایک بجلی کا کھمبا ہوتا ہے، اور خبر کی بنیاد پر قائم ہوں، خبر کی بنیاد پہ امیون سسٹم حرکت میں آ چکا ہے۔ اور اب یہ بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اقتدار کسی یحییٰ خان کو منتقل کیا جائے، ایوب خان یحییٰ خان کو مسلط کر دے، ایک سور کو مسلط کر دے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں اس پہ قائم ہوں، یہ جو مرضی یہ کریں، امیون سسٹم حرکت میں آ چکا ہے۔ اب خواجہ آصف کہتے ہیں آسما شیرازی کو کہ یو ایس ایس آر کے خلاف جنگ میں کوئی تک نہیں بنتی تھی شرکت کی، لیکن جو ہے نا وہ جو صدر تھے امریکہ کے، انہوں نے جو ہے نا وہ بولی لگائی اور صدر نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ جو ہے نا وہ پیسے تھوڑے ہیں۔ صدر کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اب یہ آ جائے گا، کافی سمارٹ آدمی تھے اور ان کا مونگ پھلی کا کاروبار تھا۔ جب انہوں نے ضیاء کو پیسے کہے تو ضیاء نے تنزن کہا یہ تو مونگ پھلی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بندے مروانے ہیں، فوج مروانی ہے، رشیا ادھر افغانستان جانا ہے، رشیا کو توڑنا ہے، یہ تو پیسے تھوڑے ہیں۔ اس نے پیسے بڑھا دیے امریکی صدر نے، پھر ٹھیک ہے، پھر ہیروین کلاشن کو سارا۔ خواجہ آصف کہہ رہا ہے، ایمان مزاری نے ٹویٹ کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا یہ خواجہ آصف ٹی وی پہ کہہ رہا ہے۔ پھر دوسری بولی لگی مشرف کی، مشرف کو کہا کہ ادھر آ جاؤ دہشت گردی کے خلاف، مشرف نے کہا پیسے ہونا گنو، پیسے بندے بھی دیں، جس طرح انگور بیچتے ہیں 5,000 فی ڈالر بندے بھی دیں اور $1.5۔ پھر بندے مرنا شروع کے پی کے میں، بلوچستان میں، پورے پاکستان میں، اور وہ گئے، ڈالر ساتھ لے گئے، لیکن لوگوں نے بوریاں کمائیں۔ یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ 2 آرمی چیفز کی بولی لگی، کھلے عام بولی لگی، اور جو ہے نا وہ ان کو پیسے دیے گئے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ سہیل آفریدی نے انکشاف کی ہے کہ میں نے فوجیوں کے جنازے میں شرکت کی تو مجھے جو ہے وہ جنازے کی اطلاع دینا بھی انہوں نے چھوڑ دی۔ اندازہ کریں یار، اندازہ کریں یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے وہ اطلاع بھی نہیں دیتے کہ کسی فوجی کا جنازہ ہے۔ میں 1-2 دفعہ گیا اور انہوں نے انکشاف کیا مالاکانڈ میں کہ پہلے رجیم چینج، میرا رجیم چینج کے پی کے میں کوشش کی گئی، اس کے بعد گورنر راج کی، اب جو کوشش ہے وہ میرے قتل کی ہے۔ اندازہ کریں، سہیل آفریدی خود کہہ رہا ہے۔ آپ کو کیا یعنی آپ کا کیا خیال ہے سہیل آفریدی کے پاس خبریں نہیں ہوں گی؟ وہ چیف ہے کے پی کے کا، چیف ایگزیکٹو ہے، سارے بندے تو پنڈی بوائز کے نہیں ہیں نا، کوئی بندے تو ٹھیک بھی ہوں گے، اور کے پی کے تو زیادہ بندے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کے پی کے سہیل آفریدی کہہ رہا ہے اب مجھے جو ہے نا وہ قتل کرانے کی جو ہے نا وہ کوشش ہے۔ ایک بندہ آ کر، جب میں وزیر اعلیٰ بنا، ایک بندہ آ کر اس نے یہاں میری مخالفت کی، ڈی جی ایس پی آر نے، اور تیرا پہ وہ کہتا ہے کہ کیوں یہ نکل رہے ہیں، نوٹیفیکیشن سامنے لائیں، آپ نے خالی کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے۔ وزیر معیشت ہیں اسرائیل کے برکات، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں غزہ کی تعمیر نو میں، غزہ کی حفاظت میں، غزہ کی ترقی میں پاکستانی فوج کا کوئی کردار قابل قبول نہیں ہے، نہ پاکستان، نہ قطر، نہ ترکی۔ وہ چاپلوسی، وہ کہہ کے، وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے ڈیووس میں، بلٹ پروف جیکٹ ڈیووس میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور تمنائیں شہادت کی، خواہشیں شہادت کی، بلٹ پروف پہن کے، بلٹ پروف پہن کے خواہش شہادت کی۔ کبھی سنا ہے اپنی زندگی میں کسی جرنیل کی شہادت؟ یہی تو چورن ہے، یہی تو کرکرے ہیں، ڈیووس میں بلٹ پروف۔ اور وہ چاپلوسی، وہ اس طرح لوگوں کو دکھانا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اشارہ کرنا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہونا، وہ منہ پہ مارا ہے۔ یہ برکات صاحب ہیں یا برکت بھی پڑھ رہے ہیں، بہرحال یہ جو ہے نا جو بھی لانتی ہے، وزیر ہے اسرائیل کا، اس نے 2 ٹوک جو ہے وہ انکار کر دی ہے۔ اور کہا کیا یہ ذرا سنیں، یعنی زیادہ بےعزتی ہوئی ہے۔ بےعزتی یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی فوج کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کے سپورٹرز ہیں، وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آ کر اگر انہوں نے دہشت گردی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر اب بتائیں، وہ چاپلوسی، وہ فری لنچ، وہ ڈیووس میں پوری یعنی جان بوجھ کے اندر گھسنا، جان بوجھ کے اندر گھسنا لوگوں میں، بڑے لوگوں میں، کبھی کس کا، یعنی مارکو روبیو نے دونوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ادھر آرمی چیف،
फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस, और इधर लेला, दोनों हाथों से दोनों को शाबाश दे रहा है मार्को रोबियो। अब मार्को रोबियो कौन है? मार्को रोबियो 2% का अमेरिका का वजीर खारजा है, दोनों पे हाथ रखा हुआ है। ये बड़े सख्त खिलाफ है डिप्लोमेसी के, क्या आप किसी को जो है ना इस तरह वो हाथ रखें, लेकिन उन्होंने शो करना है, उन्होंने अपनी पावर शो करनी है, उन्होंने अपना दबदबा शो करना है, उन्होंने अपनी खुदाई शो करनी है कि देख लें जी, ये आप कहते हैं सातवीं एटमी ताकत है, दाएं हाथ में जो है ना वो अर्दली है और बाएं हाथ में फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, दोनों पे जो है ना वो हाथ रखा हुआ है, दोनों को अपने परों के नीचे लिए हुआ है डिवोर्स में। बास तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कौम के लिए बड़े प्रॉब्लम बन जाती हैं, वो बड़ा हॉन्ट करती रहती हैं लोगों को। आपने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा जब जनरल न्याजी साइन कर रहे हैं जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ, आपने वो बक्सा भी देखा होगा जो फील्ड मार्शल मादनियात दिखा रहे हैं, आप नाराज होते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।